गुरु पूर्णिमा नरगै तिनी सिपाही जला हांकर बेरेमनि फोरों फांग्रनो बरम रमुनि सामुं बतang लुआजी जाखा आबनो चेंगि रेखा कुचुक रंग बेदेगनि मंत्री किशोर बर्मन पांडाव हांकरनि जुदा जुदा लुकुआ दंसंनो खबै कक्थुम हुकुम बेदेगनि तांफंरक तंबायमानि पांडाव रंगनगो खबै जुदा जुदा बेजेबो हांकरनि खरक बा फोरोंफा ताइ संदुक बसंनि हदा अक्रा रंगनो बरम याफार जाखा আর আমাদের সরকার এই ধরনের প্রোগ্রাম শুরু করার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের যে সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সেটার পুনর্জাগরণ করা। মানে যে কোনো দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশকে ধ্বংস করা যায় না যে দেশের জনগণের সমস্ত কিছু যদি ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু তাদের